Nasikia sana. Nashukuru kwa nafasi ambayo nataka nijifunze kitu kimoja katika kitabu cha Mathayo sura ya 2, sura ya 1 mstari wa 13. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake. Nitarudia. Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho nataka nijifunze hapo hili ni moja. Tunaishi lakini katika namna tunatambua kwamba tunaishi katika ufalme huu. Tunajifunza katika namna ya kutambua kwamba tunajifunza tukiwa tunatokea kwenye ufalme huu. Tafsiri ya Mungu kutuhamisha, kututoa kwenye ufalme wa giza na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake ilikuwa tafsiri nzuri sana, lakini maisha ambayo tunayaishi, lakini vile ambavyo tunajifunza kuishi, tunaishi kama vile tuko kwenye ufalme ambao sio ufalme wa Mungu. Tunasikia sana. Mkristo au mtu aliyeokoka hawezi kumtenganisha na kitu ambacho kinaitwa neno. Ninapozungumzia neno nina tafsiri mbili. Na nadhani nikasema na muktadha mbili. Muktadha ya kwanza, ninapozungumzia neno ninazungumzia neno kama hili kwenye Biblia. Hili neno ambalo Mkristo hawezi kumtenga na hili neno. Yaani ukiona unaishi nje na hili hapa neno, kwa namna hauko sahihi. Lakini pia Mkristo hauwezi kumtenganisha na neno. Biblia inasema hapo mwanzo ulikuwa na neno. Mkristo hauwezi kumtenganisha na mtu ambaye anaitwa Yesu. Kwa sababu maisha ya huyu Mkristo hayatokani na kitu kingine chochote isipokuwa neno ambaye Yesu. Utasema ninaomba Mungu anifanikishe. Mbele yako lazima uwe na vitu viwili. Lazima niwe na neno kutoka kwenye lazima niwe na maandiko ambayo yananiambia kwamba mimi lazima nifanikiwe. Lakini pia lazima niamini kwamba huyu Yesu ambaye anaishi ndani yangu tayari ameshafanikiwa kwa ajili yangu. Biblia inasema Yesu alikuwa maskini, sio? Ili sisi tuwe matajiri. Maana utakuwa na vitu viwili. Kwanza hilo neno kwamba Yesu alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Lakini pia huyo Yesu tamtumia kuleta matokeo ya kile ambacho wewe unataka. Maana nyingine ni hapa. Namna ambavyo tunajifunza kana kwamba tunaishi kwenye ufalme wa giza. Namna ambavyo tunaomba kana kwamba tunaishi kwenye ufalme wa giza. Tunaishi kwenye ufalme wa Mungu. Mendes imekuwa nitoe mfano ambao sijui kwa wengine, lakini kwangu mimi nimekuwa stop. Kwa nini? Kwa sababu ninajua ninafikia kwenye ufalme huu. Siwezi nikasimama nikaanza kukemea kwa habari ya mtu ambaye anatakazuia mafanikio yake. Kwa sababu neno la Mungu linaniambia mimi ya kwamba atakayesimama juu yangu lazima. Kwa maana mimi nitasimama katika hili neno. Ninapoingia wanapozungumzia kwamba tunaombea hapa kitu, sitakemea kwa sababu tayari Mungu yuko ameshafanya. Nitakachokifanya mimi nitamshukuru kwa sababu amefanya hicho kitu. Kuna tofauti kati ya kukemea kile ambacho tayari Yesu ameshafanya na kumshukuru Mungu kwa kukipokea. Sitasimama kuomba nikasema kwamba ninavunja nguvu za giza, ninakemea, ninavunja minyororo na kukataa. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu ananiambia hivi, ninapomsifu yeye, Paulo anasema walimu, matokeo ya kuimba kwao minyororo ikakatika, vifungo vikafunguka, milango. Kwa maana yake sitakuja kuangalia nina mnyororo gani. That's why kuna watu wako wananishangaa kidogo kwenye sifa kama vile sina kitu. I know what I mean. Kwa sababu ninajua ninaishi kupokea.